салом арз мекунем ба тамоми мухлисони футболи тоҷик, онҳое ки ба дастаҳои тоҷикӣ ба футболи лигаи олӣ таваҷҷӯҳи беандоза доранд. Телевизиони футбол гузориши мустақими худро аз ҷараёни рақобатҳои даври 15 лигаи олӣ идома медиҳад ва мо дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон ки дар шаҳри Хуҷанд воқеъ гардааст қарор дорем ва омодаем ки бо шумо якҷоя бозӣ миёни дастаҳои Эсхата ва Ҳулбукро тамошо намоем. Дастаҳо аллакай таҷрибаи рақобат бо ҳамдигарро доранд. Онҳо дар доираи даври чоруми мусобиқа дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе бо ҳам андари майдони рақобат шуда буданд ва дастаи Эсхата тавониста буд ки дар сафар рақиби худро дастаи Ҳулбукро бо ҳисоби 5-2 мағлуб намояд. Умедворем ки аз он бохти худ бозигарони дастаи Ҳулбук дарси ибрат гирифтанд ва имрӯз бозии худро беҳтар карданд ва барои бинандагон, барои мухлисон бозии ҷолиб ва диданиро нишон хоҳанд дод. ҳоло ки фурсат ҳаст, биёед якҷоя бо ҳайати асосии даста ошно мешавем ва баъдан шаҳрро идома медиҳем. оғоз мекунем аз ҳайати дастаи Эсхата, чунки дар ин рақобат онҳо мизбон мебошанд. Дарвозабон рақами 16 Муминҷон Гадобоев, дифоъгарон рақами 29 Сардорбек Хурсандов, рақами 2 Соҳибҷон Ҳакимов, рақами 23 Дилшодҷон Каримов ва рақами 4 Абдураҳмон Узоқов мебошанд. бозигароне ки дар хатти ним ҳимоя бозӣ мекунанд. рақами 13 Бекзод Саидов, рақами 6 Абдусамад Самадов, рақами 18 Диёрбек Шавқиев ва рақами 7 Санҷар Рихсибоев. имрӯз дастаи Эсхата бо 2 ҳамлавар вориди майдон шудааст. рақами 8 Рустамҷон Сабуров ва рақами 11 Бахтиёр Зарипов. ёдовар мешавем ки сармураббии дастаи Эсхата Шураҷон Умаров ба ҳисоб меравад. бозигарони дастаи Эсхата дар ин рақобат бо пироҳанҳои сафед бозӣ мекунанд ва таҳри ҷойгиршавии онҳо 4-4-2 мебошад. мегузарем ба ҳайати асосии дастаи Ҳулбук. дарвозабон рақами 11 Гбеку Праспер, дифоъгарон рақами 3 Алишер Холмуродов, рақами 5 Далер Шомуродов, рақами 62 Сафарали Каримов, рақами 71 Алишо Худои Қулов. бозигарони хатти нимуҳофиза рақами 55 Мухтор Ортиқов, рақами 77 Юнус Исматуллоев, рақами 19 Сурбон Афғонов. инҷо садои уштаки довар баланд мешавад. идома медиҳем муаррифи ҳаятҳоро. рақами 4 Саид Акбарӣ ва ҳамлаварон рақами 10 Умарҷон Шарипов ва рақами 88 Шавкати Ота мебошад. тарҳи ҷойгиршавии бозигарони дастаи Ҳулбук дар ин рақобат бо тарҳи ҷойгиршавии 4-4-3 ба майдон ворид шуданд. сармураббии онҳо Ҷалолиддин Маҷидов ба шумор меравад. имрӯз ситоди мураббиён ин гунанд. Абдулло Давлатов рақобатро ҳакамӣ мекунад, довари асосӣ аст ва аз канорҳо ба ӯ Акмалбуриев ва Исломҷон Холиқов кӯмак хоҳанд кард. довари эҳтиётӣ бошад Амирҷон Хоркашев аст. дастаи Ҳулбук пас аз 26 соле ки рақобат мекард, дар мавсими гузашта тавонист ки унвони қаҳрамониро ба даст биёрад ва рохати лигаи олиро ҳам ба худ ихтисос бидиҳад. бозигарони дастаи шаҳри Восе тавонистанд ки дар лигаи олӣ бо ғалаба ворид бишаванд. аввалин рақобати худро онҳо бо ғалаба паси сар карданд ки муқобили дастаи Паншер буд. бо 2 голи Хайриддин Турахонов онҳо дар он рақобат ба пирӯзӣ ноил гардида буданд. ҳуҷуми бозигарони дастаи Эсхата аз самти рости майдон оғоз мешавад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ҳам буд ва Гбеку Проспер тавонист ки тӯбро бо даст дошта бигирад. сармураббии дастаи Ҳулбук ба мо нишон дода мешавад. Ҷалолиддин Маҷидов, мутахассисе ки дар ҳамин сол симати сармураббигии дастаи Ҳулбукро гирифт ва то ҳол дастаи Ҳулбукро дар лигаи олӣ ҳидоят карда истодааст. сурухпӯшҳо ба тӯб соҳиб мешаванд ва зарбаи суст иҷро мекунад бозигари дастаи Ҳулбук.
дастаи Эсхата ба фарқ аз дастаи Ҳулбук дар мавсими ҷорӣ бозӣ беҳтар нишон дода истодааст. Шогирдони Шураҷон Умаров тавонистанд ки дар ҷоми Тоҷикистон дар мавсими имсола таърих бисозанд ва беҳтарин имконият барои бозигарони дастаи Ҳулбук аз пои 72 мешавад ҳамлавари дастаи Эсхата. Инҷо маъзарат мехонем, бонкдорон буданд ки вазъияти беҳтарини голзанӣ барои худ пайдо карданд ва дарвозабон ба пеш баромада тавонист ки ин вазъиятро бартараф бикунад. бубинед, сад мегузорад бо пои худ Гбеку Праспер ва имконияти хуби сафедпӯшҳо дар ин ҷо бенатиҷа ба итмом мерасад. Дилшодҷон Каримов дар замин хоб аст ва табиб ба кӯмаки ӯ мешитобад. дастаи Ҳулбук дар ҷоми Тоҷикистон тавонист ки дар даври 8-1 ниҳоӣ дастаи Парвозро бо ҳисоби 1-0 мағлуб кунад ва баъдан даври баъдӣ бо ҳамин ҳисоб онҳо аз ҷониби дастаи Регар Тадаз мағлуб шуданд. инҷо баҳсҳое ҳам шояд ба вуҷуд оянд ки ғайри қоидаи бозӣ амал кардааст бозигари дастаи Ҳулбук дарвозабон. инҷо довар ишорат мекунад ки бояд рафта ба наворҳои такрорӣ муроҷиат кард ва дид ки бозигари дастаи Ҳулбук ғайри қоидаи бозӣ амал накарда бошад. дар ин сурат довар маҷбур мешавад ки ба дарвозаи дастаи Ҳулбук пеналти таъин кунад. инҷо мушоҳида мешавад ки қабл аз расиш ба пои бозигари дастаи Эсхата оё пои дарвозабон ба тӯб расид ё на. ана ҳамин ҳолатро баррасӣ мекунад довари рақобат Абдулло Давлатов. агар раваду ба дарвозаи дастаи Ҳулбук пеналти таъин карда шавад, вазъият барои меҳмонон боз ҳам душвортар хоҳад шуд. пас аз бозгашт аз танаффус дар доираи даври 14 дастаи Ҳулбук ба муқобили бошгоҳи клуби марказии варзиш Артиш рақобат карда буд дар майдони худ ва онҳо дучори мағлубият гардиданд. дастаи Эсхата бошад пас аз бозгашт аз танаффус бозии худро мусовӣ кард. онҳо баъди он ки ба дастаи Вахш ғалаба карданд, инак ба лигаи олӣ бозгаштанд ва рақобати худро идома медиҳанд. инҷо довар ишорат мекунад ки дарвозабони дастаи Ҳулбук ғайри қоидаи бозӣ амал кардааст ва ба ӯ корти зард нишон медиҳад ва ба дарвозаи дастаи Ҳулбук пеналти таъин карда мешавад. вазъияти хеле муҳим аст дар ҳамин ҳолат. вазъияти голзанӣ аст барои бозигарони дастаи Эсхата. як маротибаи дигар имконият дорем ки ҳамин ҳолатро мо мутаваҷҷеҳ мешавем. инҷо иштибоҳи асосиро ҳамон дифогаре кард ки тӯбро ба дарвозабон пас дод ва ин вазъият ба амал омад. Санҷар Ихсибоев омодагӣ мегирад то ки ин зарбаи ҷаримавии 11 метраро таъин намояд. Санҷар Ихсибоев аллакай дар мавсими кунунӣ 2 гол ба номи худ дорад ва агар ин маротиба низ тавонад ба задани гол даст ёбад, зарба иҷро карда мешавад. имконият дошт дарвозабон, вале ба тӯб нарасид. гол ба самар расонида мешавад дар дақиқаи 7-уми рақобат ва Санҷар Ихсибоев ҳисоби бозиро аз зарбаи пеналти мекушояд. акнун соҳибони майдон ба пеш мебароянд ва
имконияти онҳо барои соҳиби имтиёз гардидан дар ин рақобат бештар ҳам мешавад. боз ҳамон ҳолате ки дифогари дастаи Ҳулбук натавонист тӯбро ба ҳамдастааш хуб ирсол кунад. онҷо Сафарали Каримов буд ки бо сар тӯбро ба дарвозабон пас додани буд ки пасаш ноаниқ рафт ва Санҷар Хизебоев тавонист ки зарбаи пеналтиро хуб иҷро кунад ва ҳисобро 1-0 ба нафъи дастаи Эсхата намояд. Бонгдорон акнун ба пеш мебароянд. ирсол ба самти пеш анҷом дода мешавад аз ҷониби бозигарони дастаи Ҳулбук ва дарвозабони дастаи Эсхата тавонист ки тӯбро дошта бигирад. акнун имкон доранд бонгдорон то ки ҳуҷуми худро аз сифр оғоз кунанд. ба самти пеш ирсол карда мешавад. имконият ҳаст ва аз поя меафтад худ ба худ. Рустамҷон Сабуров хуб тӯбро коркар карда натавонист дар ҳамон ҳолат. дастаи Ҳулбук бо баромадан ба лигаи олии кишвар тавонист ки якчанд бозигари навро ба ҳайаташ ҷалб намояд. аз шумоли Ҳайдар Сатторовро аз Истиқлол ба иҷора гирифт. Ҷамшед Муродов аз Равшан ба ин тим омад. биёед ба ҳуҷуми бозигарони дастаи Ҳулбук таваҷҷӯҳ кунем. аввалин ҳуҷуми хавфноки онҳо аст. дар ҳамин ҳолат зарбаам иҷро кард Шавкати Ҳотам, вале зарбаи задааш ноаниқ буд. хуб баъдан Масрур Қиёмиддиновро аз дастаи Равшан ба ҳайаташон ҷалб карданд ки дар ин равзанаи гузариши трансфери ин бозигар ба дастаи Барқшӣ гузариш кард. Гбеку Проспер дарвозабонро аз дастаи Ҳосилот хариданд. паҳлавон Баҳризода бошад аз Саразм ба ин бошгоҳ омад. Ҷафар Исмоилов низ аз давлати Ӯзбекистон ба кишвари мо омада бо дастаи Ҳулбук шартнома баст. вале дастаи Ҳулбук дар чанд рақобати охири доир кардааш онқадар омори хуб надорад. онҳо дар 14 рақобате ки доир карданд ҳамагӣ 2 дафъа ба ғалаба даст ёфтанд. 4 мусовии дигарро низ дар ҳисоби худ ба қайд гирифтанд ки ин омор ба онҳо 10 имтиёз овард ва дар мавқеи 11-уми ҷадвал мавқеъ гирифтанд. камтар аз онҳо танҳо дастаи Паншер дорад ки дар рақобат бо дастаи Ҳулбук ин бошгоҳ мағлуб гардид ва ҳамагӣ 3 имтиёз дорад дар 15 бозие ки дастаи Паншер ҳунарнамоӣ кардааст. бозигарони дастаи Ҳулбук дигарбора тӯбро соҳиб мешаванд. акнун суръати бозӣ каме ҳам бошад орумтар мешавад ва сурхпӯшҳо оҳиста оҳиста бозии худро ёфта истоданд. дастаи Эсхата бошад дар 14 рақобате ки доир кард 4 ғалабаро ба қайд гирифт аст. 6 мусовӣ ва 4 бохти дигарро низ дар ҳисоби худ дорад ва бонгдорон айни ҳол дар мавқеи 7-уми ҷадвал ҳастанд бо 18 имтиёз. инчунин дастаҳои Регартадас ва Барқши Ҳисор низ 18 имтиёзӣ доранд, вале аз лиҳози танозуби тӯбҳо дастаи инҷо бубинед ки ишорат мешавад ки бозигари дастаи Эсхата ба зидди дарвозабони дастаи Ҳулбук ба иштибоҳ роҳ додааст. биёд ба такрори ҳамин вазъият мутаваҷҷеҳ мешавем. инҷо довари кунҷӣ ишорат мекунад ки бозигари дастаи Эсхата ҳангоми қабули пас дар ҳолати нобозӣ қарор доштааст ва аз ин хотир офсайд ба қайд гирифта мешавад. пас ба самти марказ акнун бозигарони дастаи Ҳулбук метавонанд ки ҳуҷуми худро аз самти рости дарвоза созмон бидиҳанд, вале инҷо бубинед ки имконият дошт бозигари дастаи Ҳулбук, вале аз он хуб истифода карда натавонист. Шавкати Ҳотам буд.
اینجا میتوانست که توپ رو خوب کار کرد هم کند. اومرجان شریپوف بوده است. معذرت میخوایم. دسته اسخط باشد رقابت‌های خود رو از دور 1/8 جام تاجیکستان آغاز کرد و اولین بازی خود را مقابل باشگاه کلوب مرکزی ورزش ارتش برگزار کرد که بانکداران در آن رقابت توانستند با حساب 1-0 غلبه کنند. رقابت دیگر خود را با مقابل دسته استروشن در دور 1/4 برگزار کردند که با حساب 6-2 دسته اسخط بر استروشن ظفر یافت و به دور بعدی را خواهد گرفت. در بازی دور نیم نهایی باشد بازیگران دسته اسخط با مقابل باشگاه وخش در میدان رقابت شدند. قاعده بازی ویران کرده می شود با مقابل بازیگر دسته اسخط. با تکرار همین وضعیت متوجه می شویم. سه دفعه از پای افتانیدند بازیگران دسته هولبوک. گفتم که رقابت آنها در دور نیم نهایی جام تاجیکستان با مقابل دسته وخش بود که مساوی 1-1 جنببست گردید و بازیگران دسته اسخط توانستند که در اجرایش سلسله ضربه‌های 11 متره با حساب 4-3 وخش را شکست بدهند و اولین مرتبه در تاریخ موجودیت باشگاه با دور نهایی با فینال جام تاجیکستان را خط بگیرند که یک قدم دیگر برای آنها مانده است تا با گرفتن جام نیز میسر شوند. البته آنها اگر با مقابل دسته ریگر تداز بازی خوبتر هم نشان دهند. باز هم افساید به خیر گرفته می شود. بازیگر دسته هولبوک در حالت نوبازی قرار داشت. هنگام قبول پاس صاحب جان حکیموف آمادگی میگیرد تا این وضعیت استاندارد را اجرا کند. ارسال به سمت پیش میدان. باز هم توپ به دروازه‌بان و قفا پس داده می شود. بازیگران دسته هولبوک توپ را دیگر باره صاحب می شوند. فشار خیلی زیاد است. در همین 16 دقیقه که از رقابت سپری گردید بازیگران دسته اسخط خیلی فشار آورده ایستادند با سرخپوش‌ها و از این خاطر بازیگران دسته هولبوک زیادتر به اشتباه راه داده ایستادند. پس به سمت پیش ولی نوانیق. اکنون با سفیدپوش‌ها توپ را صاحب می شوند. و اشتباه را داد بازیگر دسته اسخط. اکنون بازیگران دسته هولبوک امکانیت دارند تا که هجوم نوبتی خیش را سازمان بدهند ولی نه. اینجا مهارت انفرادی بازیگر دسته هولبوک یونس اسمت اللهیف نمیرسد تا که توپ را از نزد پایهای بازیگر دسته اسخط بگیرد و قاعده بازی را هم ویران کرد با مقابل بازیگر دسته اسخط رستمجان صبوروف. دیگر باره بازیگران دسته اسخط توپ را صاحب می شوند و باز قاعده بازی ویران می شود. بازیگر دسته اسخط در زمین خوب است و داور اشارت می کند که طبیبان باید با او کمک خود را رسانند. عبدالصمد صمدوف از پای افتانیده می شود. در همین حالت اکبر سعید بود که در رقابت با او با خطا راه داد.
дар доираи даври 15-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Олӣ аввалин рақобат миёни дастаҳои Барқчӣ ва клуби марказии варзиши Артеш баргузор шуда буд ки бозӣ мусовӣ ҷамъбаст гардид ва баъдан рақобати дигар дар шаҳри Ҳисор дар варзишгоҳи марказии ин шаҳр баргузор шуд. Бозӣ миёни дастаҳои Истиқлол ва Паншер ки бозигарони дастаи Истиқлол тавонистанд бо ҳисоби 1-0 Паншерро мағлуб кунанд. Бозӣ миёни дастаҳои Саравшан ва Хуҷанд мусовӣ 1-1 ҷамъбаст гардид ва дастаи Вахш низ тавонист ки бар ҳосилот пирӯз шавад. Яъне дар доираи даври 15-ум мо дар ягон бозӣ голҳои бештарро надидем. дар бозӣ миёни дастаҳои Саравшан ва Хуҷанд 2 гол ба ҳадаф расонида шуд ва голҳои зиёдтар маҳз дар ҳамин бозӣ ба қайд гирифта шудааст ки ҳар ду дастаҳо ҳам тавонистанд як маротибагӣ дар рӯзаи якдигарро рахна бикунанд. бо ту бозигарони дастаи Ҳулбук аз пой меафтад. бозигари дастаи Ҳулбук ва довар ишорат мекунад ки ба муқобили ӯ қоидаи бозӣ вайрон шудааст. Сорбон Афғонов биёед як маротиба дигар ба такрори ҳамин вазъият мутаваҷҷеҳ мешавем. Умарҷон Шарипов омодагӣ мегирад то ин вазъияти стандартиро иҷро намояд. ирсол ба маркази ҷаримагоҳ аз қабати дуюм имконият доштанд бозигарони дастаи сурхпӯш, вале дарвозабон инҷо дастаи худро наҷот медиҳад. Муминҷон Гадойбоев бо даст тӯбро аз дохили ҷаримагоҳи худ берун кард. инҷо ба соросимагиро дод бозигари дастаи Ҳулбук Саид Акбарӣ ва зарбаи ноаниқ иҷро мекунад. акнун бозигарони дастаи Ҳулбук дигарбора тӯбро ба идораи худ мегиранд. тӯб боз ба қафо баргардонида мешавад. мавҷи нави ҳуҷуми бозигарони дастаи Эсхатаро метавонад ки Дилшодҷон Каримов оғоз кунад, вале намегузоранд бозигарони дастаи Ҳулбук то ки бонкдорон ба ҳамла бираванд. ирсоли ноаниқ ба самти пеш буд ки тӯбро гирифт Абдураҳмон Узоқов. ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи Эсхатаро мо мутаваҷҷеҳ мешавем. имконият дорад инҷо Бахтиёр Зарипов, вале паси дуруст анҷом дода наметавонад бозигари дастаи Эсхата. суратафзоии бозигарони дастаи Ҳулбукро мо мушоҳида мекунем ва инҷо каме дигар сурат нарасид ба онҳо. аз Акбари Саид тӯбро ба ҳамдастаи дигараш пас медиҳад. инҷо метавонанд ҳуҷуми навбатии хешро созмон бидиҳанд. бозигарони дастаи Ҳулбук Сорбон Афғонов тӯбро ба марказ пас медиҳад. боз ҳам Акбари Саид зарба иҷро мекунад ин бозингар, вале тӯб ба бозигарони дастаи Эсхата расида суръати ҳаракати худро тағйир медиҳад. оҳиста оҳиста бозигарони дастаи Ҳулбук ба худ меоянд баъд аз он голе ки аз зарбаи пеналти ба дарвозаи худ сар доданд. баъд дар давоми 10 дақиқа онҳо тавонистанд ки акнун 2 маротиба ҳуҷуми хавфнок созмон бидиҳанд. дар доираи даври чорум дар бозие ки дастаҳо ба муқобили ҳам рақобат карданд, голҳои дастаи Эсхатаро Бахтиёр инҷа имконияти навбати барои бозигарони дастаи Эсхата пайдо мешавад, вале
ضربه درست‌تر انجام داده نمیتواند بازیگر دسته مذکور بختیار ظریفov. بیاید با تکرار همین وضعیت متوجه میشیم. فرصت داشت که توپ رو با هم دسته دیگرش پاس داد. در حالت خوب قبول پاس قرار داشت سنجر اخسیبویف، ولی اینجا بختیار ظریفov تصمیم میگیرد که مستقیما خودش ضربه زند که ضربه زدهش از پهلوی دروازه حرکت کرده از میدان بیرون میشود. عبدالرحمن اوزاقов توپ را از اوت با بازی می‌دارد. دیاربک شوقیف اینجا به توپ رسیده نتوانست. عبدالصمد صمدов بازیگر دسته اسقاط و سرخپوش‌ها اکنون امکانیت دارند که باز با هجوم گذارند، ولی نه، هجوم قطع شد. این حال در جدول مسابقه دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پیشصف است که آنها 31 امتیاز جمع‌آوری کردند، ولی نسبت به دسته وحش 2 بازی بیشتر کردند. در جای دوم دسته استقلال قرار دارد با 30 امتیاز که آنها در 14 رقابت این مقدار امتیازها را به دست آوردند و بعدا دسته وحش در موقع سوم است که در 13 رقابتی که دایر کرد 27 امتیاز به دست آورد و عین حال با شماره کمی بازی‌های دایر کردهش در زینه سوم موقع گرفته است. اینچنین در بازی اول دسته ها گفتیم که گل های بازیگران دسته اسقاط را بختیار ظریفov، ابراهیم جان اشانخانov، اسدبек مختومov و موبین جان مومینov به هدف رساندند که در همان رقابت مومینov توانست که 2 مرتبه با زدن گل دست یابد. از هیئت دسته هولبوک باشد گل ها را با میانگانا فرانکلین و سفرعلی کریمov به هدف رسانیدند. امکانیت نوبتی برای بازیگران دسته اسقاط پیدا می شود، ولی پس نوانیق انجام داد رستم جان صبورov. اینجا در رقابت 1 با 1 باز هم صبورov موفق می شود، امکانیت داشت ولی توپ را خوب کارکرد کردن نتوانست. بازیگر دسته اسقاط در داخل جریمه گاه ضربه از مسافت دور هم بود در همین حالت از جانب بکزاد سعیدov، ولی ضربه خوب انجام دادن نتوانست بازیگر دسته اسقاط. توپ از میدان بیرون می شود. عبدالصمد صمدov نتوانست که آن را خوب برگرداند. دسته اسقاط اولین رقابت خود را در موسم امسال با مقابل دسته وحش برگزار کرد که بانکداران در میدان خانگی دسته وحش با حساب 3 بر 1 مغلوب گردیده بودند. گل یگانه این دسته را حمیدالله عبدالحمیدov به هدف رسانید و بعدا آنها با میدان خود رفتند و در دور دوم با مقابل دسته روشن بازی کردند که در آنجا یگانه گل اسدبek مختومov با بازیگران دسته اسقاط امکانیت داد تا در آن رقابت با پیروزی دست بیابند. بازی آنها در سفر مقابل دسته استروشن بود که در آن بازی 4 گل به هدف رسانیده شد. یک بازی خیلی خوب، جالب و دیدنی هم بهر ما پیشکش کردند دسته ها و رقابت با حساب 2 بر 2 جمع بست گردید. بازیگران دسته هولبوک اکنون کم کم فشار می‌آورند برای صاحب گردیدن توپ و توپ از میدان بیرون می‌شود. میتوانند هجوم نوبتی خیش را سازمان بدهند، ولی ارسال نوانیق انجام داده می شود از جانب بازیگران دسته هولبوک.
ва тӯб намерасад. Акнун қисмати зиёди бозигарони дастаи Ҳулбург ба дохили ба нимаи майдони Эсхата меоянд. вале сафедпӯшҳо акнун тӯбро гирифтанд, метавонанд ба аксулҳуҷум фирор намоянд. Абдусамад Самадов буд ки ба ҳамдастаи дигараш тӯбро пас дод ва акнун бозигарони дастаи Ҳулбург пурра ба мавқеъҳои худ бозгаштанд ва аз ин хотир суръати ҳамлаи бозигарони дастаи Эсхата акнун сустар мешавад. Абдусамад Самадов ба самти пеш тӯбро пас дод. ҷоба иштибоҳро доданд бозигарони дастаи Ҳулбург. Фурсат ҳаст барои соҳибони майдон. зарба ҳам иҷро карда мешавад, вале зарбаи на он қадар сахт буда аз ҷониби Диёрбек Шавқиев. боз ҳам фурсат ҳаст, вале дар рақобати инфиродӣ бозигари дастаи Ҳулбург тавонист ки тӯбро соҳиб шавад. дар доираи даври панҷум бошад дастаи Эсхата ба муқобили дастаи Хуҷанд бозӣ карда буд ва дар он рақобат бонгдорон бо ҳисоби 1-2 мағлуб гардиданд. то ба даври 15 гуфтем дастаи Ҳулбург ҳамагӣ 2 маротиба ба пирӯзии ноил гардидааст ки аввалин пирӯзии онҳо дар доираи даври якум буд. ба муқобили дастаи Паншер бо ҳисоби 2-0 онҳо пирӯз шуданд ва баъдан дастаи Истаравшанро мағлуб карда буданд дар доираи даври дуюм. бо ворид шудан ба саҳнаи рақобатҳои Лигаи Олӣ дастаи Ҳулбург тавонист ки бозии хуб нишон бидиҳад ҳанӯз дар оғози мавсим ва онҳо дар 2 бозӣ пайи ҳам пирӯз гардиданд. як рақобати дигарро мусовӣ бо дастаи клуби марказии варзиш Артиш анҷом доданд ки дар он рақобат гол ба инобат гирифта нашуд ва баъдан бо анҷоми рақобат бо дастаи Эсхата нокомиҳои дастаи Ҳулбург оғоз шуданд. дар он рақобат бо ҳисоби 5-2 мағлуб гардиданд ва баъдан боз нокомиҳо шурӯъ гардиданд. Бахшӣ онҳоро бо ҳисоби 2-1 мағлуб кард. баъдан Хуҷанд онҳоро бо ҳисоби 1-2 мағлуб кард. Истиқлол онҳоро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард ва аз ҷониби дастаи ҳосилот низ онҳо бо ҳисоби 5-2 дучори нокомӣ шуда буданд. суръати бозӣ оҳиста-оҳиста ором мешавад. нисбатан ҳуҷумҳои хавфнок камтар шуда истоданд нисбат ба оғози бозӣ. бозигарони дастаи Ҳулбург оҳиста-оҳиста ба нимаи майдони худ мераванд ва имрӯз онҳо тасмим доранд ки ҳамчун дастаи дуюм рақобат кунанд. нисбат ба сурхпӯшҳо дар ин бозӣ Эсхата фаъолтар аст. ту ба қафо пас дода мешавад. Алишо Худойқолов бозам тӯбро соҳиб мешаванд бозигарони дастаи Ҳулбург. Шавкати Ҳотам бо тӯб.
قاعده بازی رو با مقابل بازیگر دسته اسخاتا سنجر اخسیبویف ویران کرده است بازیگر دسته هولبوک و از این خاطر داور با نفع بازیگران دسته اسخاتا ضربه جریمه‌ای می‌گذارد. صاحب جان حکیموف این وضعیت استانداردی را اجرا می‌کند. با هم دسته دیگرش با موقعی که در آنجا سرداربک خورسندوف قرار داشت. عبدالصمد صمدوف با سمت راست میدان با موقعی که در آنجا عبدالرحمن اوزاقوف قرار دارد. پس با سمت پیش رستم جان صبوروف با مرکز جریمه‌گاه میخواست توپ را ارسال کند ولی دفاعگران دسته هولبوک توانستند که این حالت را نیز برطرف کنند. باز هم بازیگران دسته اسخاتا توپ را صاحب میشوند. عبدالصمد صمدوف با همدسته دیگرش پاس میدهد و ارسال با سمت پیش بود که توپ با نقطه نهایی رفتن نرسید. توپ با خطا راه نداد بازیگر دسته هولبوک هنگام پاغش و اکنون امکانیت دارند سرپوش‌ها تا هجوم نوبتی خیش را سازمان بدهند. از سمت چپ میدان اینجا ارسال میکند یونس اسمت‌اللهیف ولی نگذاشتند بازیگران دسته اسخاتا تا که بازیگران مهمان وارد جریمه‌گاه شوند و وضعیت را باز هم دشوارتر کنند. با قاعده ویران کنی را میدهد اینجا بازیگر دسته هولبوک یونس اسمت‌اللهیف. اوت با نفع بازیگران دسته هولبوک بود. باز هم توپ از میدان بیرون می شود. باز هم با نفع سرخپوش ها. با قفا می آیند بازیگران دسته هولبوک. دلیر شمرادوف توپ با او برگردانده می شود. و مرکز میدان پس میدهد بازیگر دسته هولبوک. امکانیت نوبتی برای بازیگران دسته هولبوک است با سمتی که در آنجا علیشاه خدای قلوف بود پس داده می شود. دوباره با یونس اسمت‌اللهیف تو برگردانده شد و از پای افتانیده می شود. اینجا بازیگر دسته هولبوک شوکت هوتم باز هم ضربه جریمه با نفع بازیگران دسته هولبوک است. اینجا سوربون و افغانوف را از پای افتانیدند بازیگران دسته اسخاتا. عمرجان شریپوف ارسال با داخل جریمه‌گاه بود و بازیگران دسته اسخاتا این وضعیت را برطرف کردند. دسته اسخاتا بازی را که در دوره دور 13 با مقابل باشگاه روشن دایر کرده بود در آن رقابت مساوی بازی کرد، یعنی یگان گل به هدف رسانیده نشد از جانب هر دو تیم و بازی با حساب 0-0 جمع بست کرده. قبل از آن بانکداران با مقابل دسته وخش رقابت کرده بودند که در آن بازی نیز
бонкдорон мусовӣ бозӣ карданд ва рақобат бо ҳисоби 1-1 ҷамъбаст гардид. голи бозигарони дастаи Эсхатаро Санҷар Ихсибоев ба ҳадаф расонида буд. айни ҳол дар ҳайати дастаи Ҳулбук беҳтарин нишонзан Хайриддин Турахонов ба ҳисоб меравад, ки айни ҳол дар ҳайати асосӣ нест. умуман сармураббӣ дар рӯйхати бозигароне ки имрӯз ба рақобат ворид шуданд ӯро дохил накардааст. имконияти хеле хуб буд барои бозигарони дастаи Эсхата. бубинед ки дарвозабон бо як ҷаҳиши зебо анҷом дод, вале ба тӯб нарасид. зарбаи задаи бозигари дастаи Ҳулбук каме паҳлӯтар аз дарвоза ҳаракат кард ва тӯб аз майдон берун шуд. ва инчунин бозигаре ки аз даста рафт Масрур Қиёмиддинов 2 гол дар ин бошгоҳ ба ҳадаф расонида буд. ва инчунин Юнус Исматуллоев, Сафарали Каримов, Бамалангона Франклин, Ҷаъфар Исмоилов ва Баҳруман Азимов як голи дигар дар ҳисоби худ доранд. зарбаи кунҷӣ ба нафъи бозигарони дастаи Ҳулбук таъин карда мешавад. Умарҷон Шарипов омодагӣ мегирад то ин вазъияти хавфнокро анҷом бидиҳад. имконият буд барои бозигарони дастаи Ҳулбук. соли навбатӣ инҷо зарба иҷро карда шуд аз ҷониби бозигари сурхпӯшҳо, вале ин маротиб низ зарбаи анҷом кардаи онҳо ноаниқ буд. то ба ин дам беҳтарин нишонзани дастаи Эсхата бошад Бахтиёр Зарипов буд, ки ӯ дар ҳисоби худ 3 голро ба қайд гирифтааст. ва акнун шумораи голҳои Санҷар Ихсибоев бо ин бозингар баробар мешавад. ҳарду бозингар акнун дар номи худ 3 голӣ доранд. ва инчунин Асадбек Махтумов 2 гол, Ҳоҷи Абдуманон 2 гол, Мубинҷон Муминов 2 гол, Зоир Турсунов 2 гол дар ҳисоби худ ба қайд гирифтанд. бозам бозигарони дастаи Эсхата бо тӯб ва ба иштибоҳ роҳ медиҳанд. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Ҳулбук пайдо мешавад. бубинед ки чӣ гуна муҳофизатгарро мегузарад бозигари дастаи Ҳулбук Шавкати Ҳотам, вале мутаассифона ин ҳуҷум то ба нуқтаи ниҳоӣ рафта нарасид. хеле гузариши хуб буд аз ҷониби ҳамловари дастаи Ҳулбук. бубинед ки чӣ гуна бо як гузариш, бо як амали хуб аз бозигари дастаи Ҳулбук аз бозигари дастаи Эсхата гузашт, вале дарвозабон инҷо ба пеш мебарояд ва намегузорад ки Шавкати Ҳотам ба задани гол даст ёбад. камтар аз 4 дақиқаи дигар то ба анҷоми вақти асосии қисмати аввал боқӣ мондааст, вале ҳисоб ҳамоно 1-0 ба нафъи дастаи Эсхата ҷараён дорад. аут ба нафъи бозигарони дастаи Ҳулбук аст. боз ҳам тӯб аз майдон берун мешавад ва ин навбат ба фоидаи дастаи Эсхата. бубинед ки бодаст чӣ гуна паси хуб анҷом дод бозигари дастаи Эсхата ва имконият барои бозигарони дастаи мазкур пайдо мешавад. Санҷар Ихсибоев, вале паси аниқ дода натавонист ин бозингар.
акнун сурхпӯшҳо метавонанд ки ҳуҷумро созмон бидиҳанд. албатта агар инҷо паси аниқ ва дақиқ анҷом дода метавонист Юнус Исматуллоев. боз ҳам тӯб аз майдон берун мешавад. акнун як ҳолати дигар ба нафъи бозигарони дастаи Ҳулбук ба вуҷуд омад. ҷо аз пой афтониданд бозигари дастаи мазкур Сорбон Афғоновро. фурсати хуб аст барои бозигарони дастаи Ҳулбук. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ, зарба бо сар, вале ноаниқ. каме дигар дақиқият нарасид ба зарбаи иҷро кардаи бозигари дастаи Ҳулбук Шавкати Отам. дастаҳо хеле эҳтиёткорона бозӣ доранд дар қисмати аввал ва ҳолатҳои хавфнок, ҳолатҳои хуби голзанӣ каман дар кам мушоҳида мешавад дар қисмати аввал. умедворем ки дар нимаи дуюм дастаҳо бозии ҳуҷумкор, бозии тактика ва бозии ҷолиби диққатро баро мемонанд ва мо аз тамошои футбол лаззат мебарем. ба тӯб расида натавонист инҷо бозигари дастаи Эсхат Бахтиёр Зарипов. дифоъгарон тавонистанд ки зудтар ба мавқеи худ бозгарданд. акнун ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи Эсхат метавонист оғоз ёбад. ҳамон имконият ҳаст барои созмондиҳии як ҳамлаи дигар аз самти рости ҷаримагоҳ, аз самти рости майдон. акнун бозигарони дастаи Эсхат пурра ба нимаи майдони худ бозгашта буданд. инҷо ба хато роҳ медиҳад бозигари дастаи Ҳулбук Мухтор Ортиқов. ба вақти асосии нимаи аввал довари рақобат 3 дақиқа зам мекунад. иштибоҳ аз ҷониби бозигарони дастаи Эсхат ба қайд гирифта мешавад. Абдусамад Самадов инҷо дар набард бо Алишо Худойқулов ба хато роҳ дод. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ имконият барои бозигарони дастаи Ҳулбук буд, вале каме дигар суръат нарасид ба бозигари сурхпӯшҳо. фурсати навбатӣ инҷо аз самти чапи ҷаримагоҳ метавонад ки оғоз ёбад. Сорбон Афғонов. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ анҷом дода мешавад аз ҷониби Алишо Худойқулов. ва дигар бора бозигарони дастаи Эсхат ба тӯб соҳиб мешаванд. имконияти навбатӣ барои онҳо метавонад ки пайдо бишавад. пас ба самти пеш, вале паси нодуруст анҷом дода шуд аз ҷониби бозигари дастаи Эсхат. аут ба фоидаи бозигарони дастаи Ҳулбук. пас ба самти дохили ҷаримагоҳ буд. акнун инҷо ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи Эсхат метавонист ки шурӯъ шавад, вале тӯбро хуб идора карда натавонист Санҷар Ихсибоев.
بازیگر دسته اسخات با خطا راه می‌دهد. از موقع چپ میدان هجوم‌های بازیگران دسته اسخات بیشتر برآمده می‌شود. در موقعی که عمرجان شریفوف قرار دارد حمله‌ها نسبتاً بیشترند. یعنی این بازیگر نسبت به دیگر همدستایش فعالتر بازی کرده ایستاده است و قاعده بازی در همین موقع بیشتر ویران شده ایستاده است. یعنی بازیگران دسته اسخات نسبت به این بازیگر بیشتر با قاعده ویران کنی را می‌دهند. ضربه با سر بود. در اینجا بهترین امکانیت برای بازیگران دسته هولبوک اینجا اشارت می شود که با خطا را داده است بازیگر دسته اسخات، ولی داور چیز دیگر را اینجا مشاهده کرد. ارسال بود، وضعیت خیلی خوب بود ولی ضربه خوب اجرا کردن نمیتواند سوربون افغانوف. اینجا با داور اشارت میکنند که یگان حالت بحث برانگیز، یگان خطا نبود از جانب دفاعگران دسته اسخات و باید توپ از دروازه با میدان وارد کرده شود. دقیقه های علاوه نموده داور با قسمت یکم رقابت با آخر رسیدند و اینجا داور اکنون صدای هشتک خود را بلند میکند. بینندگان عزیز، در همینجا قسمت اولی رقابت میان دسته های اسخات و هولبوک با حساب 1-0 جنبست می شود. گل یگانه را در این رقابت از ضربه پنالتی سنجر اخسیبویف به هدف رسانید و دیگر ما گل را مشاهده نکردیم. پس از 15 دقیقه تنفس برمیگردیم و قسمت دوم رقابت رو با هم دیگر تماشا خواهیم کرد. ما را ترک نکنید.
دوستان عزیز، روز 8 آگوست دوره 14 چمپیونات ملی مملکت بین دسته‌های دو برگزار گشته. بازی‌ها با چنین نتیجه‌ها به انجام رسیدند: کلوب مرکزی ورزشی ارتش 0-3، ریگا پدرس بخش 0-2، فوجاد روشن 1-2، اسرات روشن 0-0، پنشیر افچه 0-2. موقع دسته‌ها در جدول چمپیونات بعد 14 دوران مسابقات چنین است: درجه یکم استقلال 0، درجه دوم کلوب مرکزی ورزشی ارتش 0، درجه سوم بخش 0، درجه چهارم روشن 26، درجه پنجم فوجا 19، درجه ششم اسرت 18، درجه هفتم ریگر پدرس 18، درجه هشتم بخچه 17، درجه نهم کاسلو 15، درجه دهم استراشن 13، درجه یازدهم هلبرگ 13، درجه دوازدهم پنشیر 0. دوره 15 چمپیونات ملی مملکت 20 آگوست آغاز گشته. 3 باخورها دور گشتند که با چنین نتیجه به انجام رسیدند: بخچی کلوب مرکزی ورزشی ارتش 0-0، استراشن فوجا 1-1، استقلال پنشیر 1-0. دوره 16 چمپیونات ملی مملکت روزهای 12 سپتامبر آغاز می‌گردد و با سبب اشتراک دسته‌ها در مسابقه‌های گوناگون وقتی بازی‌ها مفتوح گذاشته می‌شود و یا دیگر روز گذرانده می‌شود. 14 سپتامبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلال باخرین حل‌کننده نهایی فینال جام تاجیکستان در سال 2025 بین دسته‌های اسرت و ریگر پدرس برگزار می‌گردد.
دوستان عزیز مخلصان فوتبال، ما با ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت شهر خوجند برمیگردیم تا یک جای با شما قسمت دوم رقابت میان دسته‌های اسخط و هولبوک را تماشا نماییم. در نیمه اول بازیگران دسته اسخط توانستند که یک دفعه از ضربه پنالتی با زدن گل دست یابند. گل یگانه را در این رقابت سنجر خسیبویف، بازیگری که تحت رقم 7 در هیئت اسخط بازی میکند، به هدف رسانید و حساب را 1-0 نمود. تغییرات انجام داده شد در هیئت دسته اسخط. در نیمه اول اسدبک مختومов و حاجی عبدالمنان، بازیگرانی که میتوانند رفت بازی را باز هم بهتر کنند، باز هم بازی دسته اسخط را کشاتر کنند و جالبتر کنند به میدان وارد گردند. امکانیت خیلی خوب برای بازیگران دسته اسخط پیدا می شود، ولی به توپ رسیده نتوانست بازیگر دسته اسخط اسدبک مختومов. بیاید شما رو با هیئت دسته ها آشنا نماییم. از هیئت دسته اسخط شروع میکنیم. دروازه‌بان گدابویف، مومینجان، بازیگران دیگر خورسند سرداربک، صاحبجان حکیمов، دلشادجان کریمов، عبدالرحمن اوزاقov، بهزاد سعیدov، سنجر رخسیبویف، رستمجان صبورov و بختیار ظریفov، بازیگرانی که با هیئت وارد شدند از قسمت دوم. اینها حاجی عبدالمنان که تحت رقم 81 و اسدبک مختومov که تحت رقم 22 بازی میکند به میدان وارد شدند. سرمربی دسته اسخط شورجان عمرov به حساب می رود. هیئت بازیگران دسته هولبوک از این بازیگران عبارت است. دروازه‌بان بکو پراسپر، امکانیت خیلی خوب برای بازیگران دسته اسخط پیدا می شود و قاعده بازی را ببینید که چگونه به مقابل حاجی عبدالمنان ویران میکنند بازیگران دسته هولبوک. اینچنین در هیئت دسته هولبوک علیشیر خولمرودov، دلیر شومرودov، سفر علی کریمov، علیشاه خدایقلov، مختار ارتیقov، یونس اسمتاللویف، ساربان افغانov، سعید اکبری، اکبر سعید، عمرجان شریفov و شوکت حاتم رقابت میکنند. سرمربی دسته هولبوک جلالالدین مجیدov به حساب می رود. بیاید شما را با هیئت داوران شناس نماییم. داور مرکزی عبدالله دولتov از ناحیه شهر نو است. رفری فیفا یاوران او اکمل بوریف از شهر ترسونزاده و اسلامجان خالقov از شهر دوشنبه می باشند. داور چهارم باشد از شهر دوشنبه است امیرجان خورکشف. در ور باشد سیاجان زینالدینov نشسته است. رفری فیفا از شهر دوشنبه و یاور او باشد وفا قرایف می باشد از ناحیه شهر نو. امکانیت نوبتی برای بازیگران دسته هولبوک پیدا شد. اینجا کارت زرد نشان میدهد به بازیگر دسته اسخط داور رقابت و امکانیت خیلی خوب اکنون برای سرخپوش ها پیدا می شود در نیمه دوم رقابت. صمدov عبدالصمد با کارت زرد جزا داده می شود. این دومین کارت زرد در بازی امروزه است. اولین کارت زرد رو دروازه‌بان دسته هولبوک بکو پراسپر گرفته بود از سبب که قاعده بازی رو با مقابل بازیگر دسته اسخط ویران کرد این بازیگر و با او کارت زرد نشان دادند و بعد دروازه‌اش پنالتی گذاشتند. اینجا بهترین امکانیت داشت بازیگر دسته هولبوک و ببینید که به توپ رسیدن نمیتواند. شماره قاعده ویران کنی ها 6-10 به نفع بازیگران دسته هولبوک است. یعنی 10 مرتبه مهمانان قاعده بازی را نسبت صاحبان میدان ویران کردند. فرصت نوبتی برای بازیگران دسته هولبوک. ارسال به داخل جریمه‌گاه. ببینید که چگونه ضربه اجرا میکند بازیگر دسته هولبوک و با مهارت خوب دروازه‌بان دسته
اسخط اینجا باید کف کوب که چگونه مومنجان گدوبایف این ضربه رو برمیگرداند. خیلی ضربه مستحکم بود در همون وضعیت. هجوم بازیگران دسته هولبوک ادامه دارد. سال نوبتی میتوانست اجرا شود از جانب اکبر سعید، ولی با سدگذاری دفاعگر دسته اسخط توپ را از میدان خارج کرد. ضربه انجام داده عمرجان شریفов را با ما یک بار دیگر نشان میدهد. کارگردان رقابت پس به داخل جریمه‌گاه بود و بازیگران دسته اسخط آن را برطرف کردند. در قسمت دوم رقابت نسبت به نیمه اول بازیگران دسته هولبوک را ببینید که چگونه فعالتر میشوند و الکی ما دو لحظه خیلی خوفناک رو هم مشاهده کردیم از جانب مهمانان. یونس اسمت‌الله‌یف توپ را به اکبر سعید پس میدهد. موج نوی هجوم بازیگران دسته هولبوک میتواند از سمت چپ جریمه‌گاه آغاز شود. فرصت انجام ده پس بود بعد داخل جریمه‌گاه ارسال هم انجام داده بشود. امکانیت ده ضربه ببینید که چگونه ضربه عالی اجرا میکند بازیگر دسته هولبوک و باز هم دروازه‌بان مومنجان گدوبایف دومین سیو خود را اینجا انجام میدهد. شوکت حاتم امکانیت پیدا کرد و از بین دو دفاعگر توانست که توپ را صاحب شده به سمت دروازه حرکت کند و ضربه هم اجرا نماید و دروازه‌بان در موقع خود استوار بود. در همین حالت امکانیت نوبتی توپ صاحب شده نمیتوانند بازیگران دسته اسخط. در نیمه اول رقابت ما تنها شاهد یک گل گردیدیم. این از آن شهادت میدهد که امکانیت گلزنی بهر بازیگران خیلی کم بود و یک بازی آرام از جانب هر دو تیم نشان داده شد. فرصت نوبتی پیدا می شود برای بازیگران دسته هولبوک و توپ را از میدان بیرون کردند بازیگران دسته اسخط. امکانیت هست پس به داخل جریمه‌گاه. امکانیت خوب بود برای بازیگران دسته هولبوک و این مراتب نیز آنها نتوانستند که هجوم خوفناک خود را تا به نقطه نهایی ببرند. دومین امکانیت برای شوکت حاتم در قسمت دوم به وجود می آید. پس خیلی خوب انجام داد اینجا اکبر سعید و در قسمت دوم شوکت حاتم ضربه خوب اجرا کردن نتوانست با سر. در بین دو دفاعگر مونده بود حمله‌ور دسته هولبوک و از این خاطر هنگام اجرایش ضربه سراسیمه هم شد. اکنون با هجوم خوفناک بازیگران دسته اسخط متوجه میشویم. امکانیت به هست به داخل جریمه‌گاه پس انجام داده میشود. ضربه هم اجرا گردید. ضربه خیلی قوی بود از جانب بازیگر دسته اسخط بگزاد سعیدov و این مراتب اکنون دروازه‌بان دسته هولبوک گبکو پراسپر با نجات دستش میآید. ببینید که دفاعگران چگونه موقع‌های خود را از دست میدهند و فرصت ایجاد می شود برای بازیگران دسته اسخط و خوشبختانه برای بازیگران دسته هولبوک دروازه‌بان توانست این فرصت خوفناک را برطرف کند. می توانیم از زاویه دیگر با این ضربه اجرا کرده بازیگر دسته اسخط توجه کنیم. بگزاد سعیدov ضربه را اجرا کرده بود که دروازه‌بان اون را برگرداند. اکنون با سرخپوش‌ها از سمت چپ میدان، سمتی که در قسمت دوم رقابت فعالتر است همین موقع میدان و بازیگران هجوم‌های خوفناک را از همان موقع بیشتر سازمان داده ایستادند. در موقعی که عمرجان شریفov بازی میکند
باز هم ضربه کنجی با فایده بازیگران دسته هولبوک است. بهترین امکانیت برای مهمانان پیدا می شود و شماره ضربه کنجی ببینید که 5-0 با فایده مهمانان است. ارسال با داخل جریمه‌گاه انجام داده شد و دفاعگران دسته اسخط توانستند که این وضعیت را نیز برطرف کنند. در 15 دقیقه نیمه دوم رقابت بازیگران دسته هولبوک خیلی فعال هستند. ببینید که اکنون قریب 5 هجوم خوفناک آنها سازمان دادند، ولی مهارت خوب انفرادی به حملگران این دسته نمی رسد که هجوم‌های خوفناک خود را تا به نقطه نهایی برده برسانند. توپ از میدان بیرون می شود. اوت با فایده بازیگران دسته هولبوک است. سفرعلی کریموف آمادگی می‌بیند تا این وضعیت را اجرا کند. دوباره اجازت می‌دهد که بازیگر دسته هولبوک از اول رو به بازی وارد کند و باز توپ از میدان بیرون می‌شود. ضربه با سمت پشت بود. اینجا داور اشارت میکند که بازیگر دسته هولبوک هنگام قبل پس در حالت نو بازی قرار داشته است. افساید به قید گرفته شد. ابراهیم اشانخانوف آمادگی میگیرد که به میدان وارد شود. پس به سمت خط هجوم بود که به نتیجه به انجام رسید. از پای می افتد بازیگر دسته اسخط سنجر خسیبویف. عبدالصمد صمدوف اینجا باید از میدان بیرون شود و در موقع او اکنون ابراهیم اشانزاده به بازی وارد می شود. تغییرات وابسته به موقع است. هر دو بازیگر هم در موقع نیم محافظت بازی میکنند. هجوم نوبتی بازیگران دسته اسخط میتوانست که باز هم خوفناکتر شود، ولی سرعت کمی نرسید با بازیگر دسته اسخط تا که توپ را تا به آخر اداره کند. اکنون از پرسینگ کمی هم باشد آزادتر می شوند بازیگران دسته اسخط و آهسته آهسته اکنون با نیمه میدان دسته هولبوک می آیند. باز هم توپ در نزد پایهای سرخپوش‌ها، ولی شوکت حاتم را ببینید که پس نوانق انجام می دهد. ارسال به سمت پیش انجام داد سردار خورسند. امکانیت نوبتی برای بازیگران دسته اسخط پیدا می شود. فرصت ضربه زنی می جوید این بازیگر و بختیار ظریفوف ببینید که ضربه که اجرا کرد با بازیگر دسته هولبوک رسید و به دروازه وارد نشد. باز هم صاحبان میدان با هجوم می‌گذرند. بازیگران دسته هولبوک مراتبه دیگر با هجوم می‌روند.
Шавкати Ҳотам тӯбро ба қафо пас медиҳад. акнун бозигарони дастаи Эсхата ба мавқеъҳои худ бозгаштанд ва созмон додани ҳуҷум барои бозигарони дастаи Эсхат ҳулбук аниқтараш душвортар мешавад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ, зарба бо сар буд инҷо ва довар ишорат мекунад ки бозигари дастаи ҳулбук ҳангоми қабули пас дар ҳолати нобозӣ қарор доштааст. мухтор Ортиқов. коргардон ба мо ишорат мекунад ки шумораи ҳолатҳои нобозӣ низ 1/4 аст ба фоидаи дастаи ҳулбук. аут ба фоидаи бозигарони дастаи Эсхата. худойдодов Ҳайдаршо. Дилшодҷон Каримов буд ки тӯбро аз аут ба бозӣ ворид кард ва зарбаи кунҷӣ имконияти хуб аст барои бозигарони дастаи Эсхата. иброҳим Эшонхонов омодагӣ мегирад то ин вазъияти ба амал омадаро ба анҷом расонад. вале тӯбро ба ҳамдастаи дигараш вогузор кард, ба Ҳоҷӣ Абдуманон, бозигаре ки дар қисмати дуюм ба бозӣ ворид гардид. ба дохили ҷаримагоҳ ирсол мекунад, тӯбро Гбеку Праспер ба пеш мебарояд. тӯбро аз дохили ҷаримагоҳи худ берон кард. мавҷи нави ҳуҷуми бозигарони дастаи Эсхата ва дуруст ба тӯб расида натавонист. дар ҳамин ҳолат Бекзод Саидов. дар нимаи аввали қисмати якум бозигарони дастаи Эсхата фаъол буданд ки ҳамин фаъолии онҳо боис бар он шуд ки пешсаф шаванд ва дар қисмати дуюми рақобат мо дидем ки бозигарони дастаи ҳулбук фаъоланд. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Эсхата пайдо мешавад. инҷо фурсати зарбазанӣ намедиҳанд дифоъгарони дастаи ҳулбук ба бозигарони дастаи Эсхата. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ буд. бенатиҷа ба анҷом мерасад. ҳуҷуми хеле хуб ва созмондодаи бозигарони дастаи Эсхата. бозигарони дастаи ҳулбук тӯбро идора карда истоданд бо анҷомдиҳии пас дар якдигар. суръати бозӣ акнун каме оромтар мешавад. ва иштибоҳро дод дар ҳамин ҳолат бозигари дастаи ҳулбук, вале дубора сурхҳо боз тӯбро гирифтанд. Акбари Саид натавонист тӯбро ба ҳамдастааш ирсол кунад ки ин боис бар он мешавад бозигарони дастаи Эсхата ба ҳуҷум бигузаранд. имконияти навбатӣ аз самти чапи ҷаримагоҳ, зарба ва тӯб баландтар аз чорчӯбаи дарвоза ҳаракат мекунад. инҷо хубтар буд ки пас медод ба ҳамдастаи дигараш Бахтиёр Зарипов. биёед ба такрори ҳамин ҳолат мутаваҷҷеҳ мешавем. ягон хел ҳолати баҳсбарангез ва ғайрибозӣ набуд. Скажи, пусть!
аут ба фоидаи бозигарони дастаи Эсхата. сурхпӯшҳо тӯбро соҳиб мешаванд, метавонанд аз самти чапи майдон ба ҳуҷум бигузаранд. имконият ҳаст барои ҳуҷуми хавфнокро созмон додан. пас ба самти кунҷ ирсол буд ва тӯб аз майдон берун мешавад. зарбаи кунҷии навбатӣ ба фоидаи бозигарони дастаи Ҳулбук аст. то ба дақиқаи 65 аз ҷониби бозигарони дастаи Эсхата мо ягон зарбаи кунҷиро надидем ва ҳамеша бозигарони дастаи Ҳулбук ба худ зарбаи кунҷӣ кор карда истоданд. اینجا معذرت میخواهم یک دفعه آنها توانستند که با خود ضربه کنجی کار کنند و ضربه اجرا کرده میشود. با سر از خبط دوم بهترین امکانیت بود برای بازیگران دسته هولبوک، ولی ضربه که علیشر خولمرادوف اجرا کرد از خبط دوم از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. در خبط دوم بازیگران دسته هولبوک خوبتر بازی کرده ایستادند و از چه باشد که ضربه آنها نوانیق است. در نسبت به دفاعگران دسته اسخط آنها هر توپی که در خبط دوم ارسال کرده می شود آنها توانسته ایستادند که با سر ضربه زنند. جو از پای افتانده می شود انقدرش توپ رو از نزد پایهای سنجر خسیبویف گرفتند بازیگران دسته اسخط. داور کارت زرد نشان می‌دهد با بکزاد سعیدوف بازیگر دسته اسخط. بازیگران دسته اسخط حتی برسایب می شوند. بازی را اداره کرده ایستادند و از پای افتانیده می شود بازیگر این دسته سرداربک خورسندوف دفاعگر است. او و کارت زرد نوبتی با بازیگر دسته هولبوک نشان داده می شود. سوربون افغانوف با کارت زرد جزا داده شد. از این به بعد اکنون این بازیگر رو میباید که با عمل و رفتارهایی که میکنه دقت بدهد، چون که یک حالت غیر بازی دیگر، یک قاعده ویران کننده دیگر میتواند که وضعیت رو برای او باز هم دشوارتر کند. ببینید که چگونه با مقابل دفاعگر دسته اسخط سرداربک خورسندوف قاعده بازی رو ویران کرد. سوربون افغانوف 7/11 است شماره عمومی خطاهای انجام شده. از جهت این آمار نیز بازیگران دسته هولبوک پیشرفتند. با غیر از حساب رقابت دیگر در قسمت زیادی آمارها بازیگران دسته هولبوک فعالند و تنها با آنها گل نمیرسد. بازیگران دسته اسخط توپ را صاحب میشوند. امکانیت هست تا یک عکس‌الهجوم دیگر سازمان داده شود. اینجا بازیگران هر دو تیم مبارزه میبرند و فشار زیاد آورد بازیگر دسته هولبوک با حمله‌ور اسخط که این باعث بر آن شد توپ از میدان بیرون شود. اکنون فرصت نوبتی برای بازیگران دسته اسخط پیدا می شود. ببینید که چگونه 1-1 با دروازه‌بان برای ضربه و گل.
در دقیقه 70 بازی بازیگران دسته هولبورگ امکانیت پیدا میکنند همون هجوم‌های خوفناک که آنها سازمان دادند نهایت ثمر آورد و شوکت حاتم در دقیقه 70 توانست که تناسب را در رقابت برابر نماید. بهترین امکانیت بود، بهترین هجوم بود، بهترین ضربه بود و گل نیز به هدف رسانیده شد. حساب رقابت برابر می شود دوستان عزیز و اکنون دسته ها بازی را از نو آغاز می کنند. این اولین گل شوکت حاتم در موسم جدید لیگ عالی کشور است. ببینید که چگونه توپ را از بالای سر دروازه‌بان به دروازه روان میکند. حتی سرعت به دفاعگران دسته اسخط کفایگی نکرد تا این حمله‌ور دسته هولبورگ را باز دارند. ارسال با خطی حمله بود که به نتیجه به انجام رسید. ببینید که اینجا با سراسیمگی را داد بازیگر دسته اسخط ابراهیم شانخانوف. در قسمت دوم بازی ببینید که بازیگران دسته هولبورگ یک بازی دیگر را به ما نشان داده ایستادند. مشورت‌های درست داده است سرمربی دسته هولبورگ جلال‌الدین مجیدوف و ببینید که تاکتیکای عوض کرده او اکنون کار داده ایستاده است. حساب بازی برابر می شود. باز هم بازیگران دسته هولبورگ با پیش می روند با سمت هجوم. امکانیت نوبتی برای آنها پیدا می شود. یونس عظمت‌الله ارسال به داخل جریمه‌گاه ضربه هم اجرا شد. ضربه هم اجرا می شود ولی ضربه بلند. فرصت داشت بازیگر دسته هولبورگ تا که توپ را باز دارد و بعدا ضربه اجرا کند، چون که در نزد او یگانه از دفاعگران دسته اسخط قرار نداشت. عمرجان شریپوف پس با خط هجوم دفاعگران توانستند این را برطرف کنند. موج دوم هجومی بازیگران دسته اسخط پیدا می شود، به عمل می آید در همین وضعیت و با بختیار ظریفوف امکانیت ندادند دفاعگران دسته هولبورگ تا که با داخل جریمه‌گاه توپ را ارسال کند. امکانیت نوبتی برای بازیگران دسته اسخط پیدا می شود و این مراتب نیز دفاعگران در موقع خود استوارند. بختیار ظریفوف یک چند امکانیت داشت ولی دفاعگران اکنون ببینید که چگونه در قسمت دوم رقابت همه هجوم‌های خوفناک بازیگران دسته اسخط را برگردانده ایستادند. عجیب کار در این است که تا به دقیقه 74 یگان تغییرات در هیئت دسته هولبورگ دیده نمی شود ولی بازیگران دسته مهمان بازی خوب نشان داده ایستادند. احساس ماندگی نمی شود. اینجا امکانیت بهترین بود، دروازه‌بان با اشتباه را داد ولی ضربه که بازیگر رقم 22 دسته اسخط بازیگر که از هیئت ذخیروی به میدان وارد شد اسدبک مختوموف اجرا کرد خیلی بلند بود. بیاید متوجه شویم که چگونه جهش انجام داد گبکو پراسپر. امکانیت نوبتی، امکانیت بهترین از دست رفت و اکنون بازیگران فرصت پیدا میکنند تا خستگی خود را کمی هم باشد توسط آب نوشیدن، توسط کم تنفس برطرف نمایند. تکراری همان وضعیت به ما نشان داده می شود.
اینجا یگان خیل قاعده ویران کنی نبود با مقابل دروازه‌بان دسته هولبوک. پانزده دقیقه دیگر تا با انجام وقت اساسی رقابت باقی مانده است و حساب 1-1 است. گل اولین را در نیمه اول رقابت بازیگران دسته اسخات به هدف رسانیدند. سنجر اخسیبویف بود که از ضربه پنالتی دروازه گبکو پراسپر را رخ نکرد. هرچند دروازه‌بان دسته هولبوک امکانیت داشت آن ضربه را برگرداند، ولی توپ از زیر دستان او گذشته به دروازه وارد گردید. خوب بعداً چگونه که مشاهده کردیم بازیگران دسته هولبوک در آخر توانستند که با گل بازیگران دسته اسخات جواب دهند. شوکت حاتم با سر با یک ضربه خوب توانست توپ را از بالای سر دروازه‌بان گذراند و حساب را 1-1 کند. هجوم نوبتی بازیگران دسته هولبوک از سمت چپ میدان آغاز می شود. ارسال انجام دادن نشد از جانب سلبان افغانف. باز هم توپ در نزد پایهای بازیگران دسته هولبوک قرار داده. ارسال با داخل جریمه گاه و با شوکت حاتم امکانیت ندادند که هجوم دسته‌اش را تا با آخر بوده رساند. اکنون بازیگران دسته اسخات هم می توانستند که با عکس الهجوم فرار نمایند، ولی اکنون بازیگران دسته هولبوک با موقعهای خود باز می گردند. بگزاد سیدف با قفو پاس می دهد. عبدالرحمن اوزاقف و سرخپوش‌ها توپ را گرفتند. امکانیت نوبتی برای بازیگران دسته اسخات پیدا می شود تا هجوم خطرناک خود را سازمان بدهند. ببینید که چگونه امکانیت است و نتوانست اینجا از فرصت خود استفاده برد. اسدبek مختوموف بازیگری که در قسمت دوم رقابت با میدان آمد، ببینید که نمیتواند که توپ را خوب اداره کند و موازنت خود را خوب نگاه بدارد. سرخپوش‌ها اکنون به هجوم می‌گذرند. امکانیت نوبتی ارسال با داخل جریمه گاه، ولی کسی از بازیگران دسته هولبوک به توپ رسیدن نمیتواند. بازی کشاد، بازی زیبا نشان داده ایستادند هر دو تیم و ببینید که هجوم‌های یک پس دیگر سازمان داده میشوند. اکنون بازیگران دسته اسخات با پیش میروند، پس با داخل جریمه گاه ولی کمی بلندتر از قد و بست اسدبek مختوموف انجام داده شد. اینجا در رقابت با بازیگر دسته اسخات قاعده بازی ویران کرده شد. با مقابل دفاعگر دسته هولبوک و اکنون ضربه جریمه‌ای با فایده بازیگران دسته اسخات. شماره اشون با 20 عدد میرسد که 12 دفعه بازیگران دسته هولبوک با قاعده ویران کنی راه دادند. تغییرات های نوبتی آماده با میدان وارد گردیدن هستند. امکانیت برای بازیگران دسته هولبوک پیدا می شود. پس با قفا امکانیت ارسال با داخل جریمه گاه را می جوید. در همان حالت یونس اسمت‌اللهیف ارسال با داخل جریمه گاه.
اینجا پاس درست انجام دادن نتوانست بازیگر دسته اسخاتا. ببینید که چگونه امکانیت بود برای بازیگران دسته اسخاتا و اینجا سعید اکبری یک پاخج خوب کرد. فرصت نوبتی برای بازیگران دسته اسخاتا پیدا می شود. امکانیت و توپ از میدان بیرون می شود. پاس نوانیق انجام داد بازیگر دسته اسخاتا دلشاد کریموف. فرصت خوب بود، می توانست تمام بازیگر خود ضربه بزند ولی تصمیم گرفت که به حمله دیگرش پاس دهد که این اشتباه بود. کمک تیبی رسانیده می شود به بازیگر دسته هولبوک. تغییرات نوبتی در هیئت دسته اسخاتا انجام داده شد. بختیار ظریفов و عبدالرحمن اوزاخов از میدان گرفته شد و در موقع آنها خدایدادov حیدرشاه و عبدالباری واسطجانov به میدان وارد گردیدند. اکنون اولین تغییرات در هیئت دسته هولبوک انجام داده می شود. بازیگر رقم 3 از میدان گرفته می شود علیشیر خولمرادov و به جای او وفا هخامنشی به میدان وارد می شود. لگیونر است این بازیگر. عین حال در هیئت دسته هولبوک سومین لگیونر به میدان وارد گردید. سعید اکبری، وفا هخامنشی و گبکو پراسپر 3 نفر هستند که در هیئت دسته هولبوک همچون لگیونرند. در هیئت دسته اسخاتا باشد سرداربک خورسندov، بکزاد سعیدov، دیاربک شوقیov، سنجر اخسیبویف بازی کردند که آنها نیز لگیونرند، یعنی بازیگران خارجی هستند. اکنون بازیگرانی که با تازگی وارد میدان گردیدند آنها را میباید که سرعت و رفت بازی را تستر کنند و توانند در میدان خود امتیازی بیشتر به دست بیارند. از پای میافتد بازیگر دسته هولبوک و به فایده مهمانان ضربه جریمه‌ای تعیین میکنند. شوکت گوتم مؤلف گل دسته هولبوک از پای افتانیده شد. دلر شامورادov تصمیم میگیرد که این وضعیت را اجرا کند، این ضربه جریمه‌ای را انجام دهد. ارسال با سمت هجوم. و بانکداران توپ را صاحب میشوند. دروازه‌بان به پیش برآورد و این وضعیت را برطرف کرد.
امکانیت نوبتی برای بازیگران دسته اسخط پیدا می شود. ارسال از کنار راست میدان بود به داخل جریمه‌گاه که بازیگران دسته هولبوک آن را برگردانیدند. امکانیت نوبتی پیدا می شد با بازیگران دسته هولبوک. البته اگر اینجا صاحبجان حکیموف با یک پاهایش توپ را بر نمی‌گرداند. بازم بازیگران دسته هولبوک در هجوم قرار دارند. پس به قفا داده می شود به موقعی که یونس اسمت‌اللهیف در آنجا قرار دارد. به قفا یونس اسمت‌اللهیف. میخواست توپ را با سفرعلی کریموف پس بدهد، ولی چگونه که دیدید ارسال انجام داده یونس اسمت‌اللهیف نوانیق بود. بازیگران اسخط به هجوم می‌گذرند. اکنون آهسته آهسته آنها به نیمه میدان دسته هولبوک آمدند. یک قید ویرانکنی دیگر و این مراتب با فایده دسته اسخط. سنجر اخسیبویف را از پای افتانیدند. و خود سفرعلی کریموف نیز در زمین خوب است. در آن همین حالت بازیگر دسته هولبوک سرعت خود را باز داشته نتوانست و بازیگر دسته اسخط را از پای افتانید. در قسمت دوم رقابت نسبت به نیمه اول کشاله کردن وقت بیشتر است و شاید در آخر داور رقابت به وقت اساسی دقیقه بیشتر هم ضم کند. امکانیت خوب است برای بازیگران دسته اسخط و کمتر پس ما میبینیم که آن بوچی به انجام میرسد. ببینید که چگونه با یک اسلوب خوب و زیبا توپ را میگیرد بازیگر دسته هولبوک. ارسال به داخل جریمه‌گاه از جانب سنجر اخسیبویف. توپ را درست پس داده نتوانست عبدالمنون. سرخپوش‌ها میتوانند با هجوم فرار نمایند. شوکت یاتم توپ را با همدسته دیگرش پس میدهد. امکانیت هست و فرصت ارسال به داخل جریمه‌گاه بود. ضربه از مسافه دور و بلند، خیلی بلند از دروازه حرکت کرد. ضربه انجام داده یونس اسمت‌اللهیف. تغییرات نوبتی با عمل آورده می شود. علیشیر سلیموف با میدان وارد گردید. بازیگر دو تن از بازیگران دسته هولبوک از میدان خارج گردیدند. علیشیر خولمرودوف و سفرعلی کریموف اکنون در موقع آنها بازی را ادامه میدهند. زینالله میرزا عبداللهیف و علیشیر سلیموف. با تو بازیگران دسته اسخط امکانیت میجویند تا که با هجوم بگذرند و به توپ نرسید. اینجا سنجر اخسیبویف. ضربه که ارسالی که هم دسته او انجام داد کمی
баландтар ҳаракат кард. инҷо ишорат мекунам бозигарони дастаи Ҳолбук ки ба дағалӣ роҳ дода истодааст. бозигари дастаи Эсхата Абдулбори Восиҷонов, бозигаре ки дар қисмати дуюм ба майдон ворид гардид. андак пеш 5 дақиқа илова мекунад довари рақобат ба вақти асосии бозӣ. Абдулло Давлатов аст довари бозӣ. имконияти навбатӣ бубинед ки зарбаи дақиқ иҷро карда наметавонад бозигари дастаи Ҳолбук. беҳтарин имконият буд барои Умарҷон Шарипов, бозигаре ки дар нимаи аввал хеле фаъол буд, бозигаре ки дар нимаи дуюм низ имкониятҳо дошт. ва он ҷо ишора мешавад ки дар ҳолати нобозӣ ҳам қарор дошт бозигари дастаи Ҳолбук. сурпӯшҳо боз тӯбро соҳиб мешаванд ба самти рости майдон ва аз пой афтонида мешавад бозигари дастаи Ҳолбук. Юнус Исматуллоев инҷо бо суръати баланд ҳаракат дошт бозигари дастаи Эсхата ва аз ин хотир худро боз дошта натавонист. Ҳайдаршоҳ Худойдодов дар доираи даври 15-уми Лигаи Олӣ охирин рақобат миёни дастаҳои Равшан ва Регар Тадас баргузор хоҳад шуд ки ин бозӣ рӯзи 24 август дар варзишгоҳи Кулоб аренаи шаҳри Кулоб баргузор мешавад ва маҳз ҳамон рақобат даври 15-умро ҷамъбаст хоҳад кард. бозие ки имрӯз қабл аз ин рақобат ҷамъбаст гардид, ин рақобати дастаҳои Вахш ва Ҳосилот буд ки бо ҳисоби 1-0 дастаи Вахш дар майдони худ тавонист ки рақиби худро мағлуб намуда соҳиби 3 имтиёз бишавад. ҳуҷуми хавфноки бозигарони дастаи Эсхата метавонист шурӯъ бишавад. аз пой меафтонанд бозигари дастаи Ҳолбукро ва маълум мешавад ки аз рӯи қоида амал кардааст бозигари дастаи Эсхата. аз самти чапи майдон метавонад ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи Ҳолбук оғоз шавад. фурсат меҷӯянд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ, ирсоли хеле баланд. Дилшодҷон Каримов пас ба хати ҳамла. аут ба фоидаи бозигарони дастаи Эсхат аст. кӯшиш карда истоданд бонгдорон то ки дар ин рақобат ба пирӯзӣ даст биёбанд. Дилшодҷон Каримов дар рӯи экранҳои мо шумо қарор дошт ва аутро бошад Ҳайдаршоҳ Худойдодов иҷро мекунад. маълум аст ки ин бозингар бо даст тӯбро хуб партофт карда метавонад. бубинед ва зарбаи кунҷӣ имконияти хуб барои меҳмонон. фурсати хуб аст, вале ин имкониятро бо бозигузорӣ анҷом медиҳанд. Ҳайдаршоҳ Худойдодов фурсат дошт, вале тӯб аз майдон берун мешавад. боз ҳам ба нафи бозигарони дастаи Ҳолбук. Дилшодҷон Каримов шонси худро имтиҳон мекунад. бо даст пас ба дохили ҷаримагоҳ. инҷо ғайри қоидаи бозӣ амал кард бозигари дастаи Эсхата ҳоҷи Абдуманон. Шавкати Ҳотамро бо даст аз пой афтонид.
имконияти навбатӣ барои Шавкати Ҳотам. Бозигари дастаи Ҳулбург имконият аст, зарба ва зарбаи ноаниқ иҷро кард. ба ин тартиб дӯстони азиз, садои хуштаки довар низ баланд мешавад ва рақобат миёни дастаҳои Эсхата ва Ҳулбург бо ҳисоби 1-1 бо голҳои задаи Шавкати Ҳотам ва Диёрбек Шавқиев ҷамъбаст мегардад. дастаҳо дар доираи даври 15-ум як имтиёзи ба даст оварданд. рақобатро бошад Фирдавс Азимзода ба шумо шарҳу тавзеҳ дод. телевизиони варзишро пайгир бошед ва гузоришҳои мустақими мо аз ҷараёни рақобатҳои Лигаи Олӣ идома хоҳанд кард. хайр. Akmal trener olmadan. Var. Akay komisar. Komisar. İşte bir işte. Shit. Hani? Mana kaçın tu? Akay komisar, akay komisar. Dem gapet fish shit. Ma guftum shoma pozmiyorum. Akay Jaloldi. O adam bio interview. Ya tayga san sayıp ya. Az istoçnik ama ona şege tayı. Aynen. Bior brachka bior. Bior enam, bior, молодец.
یکم با کامرون ما میپره خوک خوک